राधे राधे छुआ मैंने आज आम मौलिक उत्पादीकरण व्यवहार कर दुईटी संख्या परस्पर मौलिक कि नुहे परीक्षा करा बुझिपार ताहने किपरि परीक्षा करवा सहीटा चलो देखा ताहने आस पुनर्बार 56 और 63 संख्या नेबा जेपरिक ऊपर आम नहीं आउ थे पुणी थे आम 56 आउ 63 को नेबा तो यही संख्या को किपरि आम परीक्षा करवा सहीटा चलो देखा तो किपरि जानिबा सेगुड़िक परस्पर मौलिक कि नुहे आम उभय संख्यार मौलिक उत्पादीकरण को व्यवहार करवा बुझिपार आम मौलिक उत्पादीकरण को किपरि व्यवहार करूँ गोटे संख्या को किपरि मौलिक उत्पादीकरण को परिवर्तन करवा तो मैंने से गुड़ाक जमान देखी नथिबो देखिदेव बुझिपार तो 56 को मौलिक उत्पादीकरण में परिणत करने किपरि आसिबो 2 × 2 × 2 × 7 तापर 63 को भी सेहीपरि मौलिक उत्पादीकरण कन्वर्ट करने केटा आसिबो कोन आसिबो 3 × 3 × 7 बर्तमान आम देखा उभय 56 और 63 रो मौलिक गुणनीयक हेउची 7 ए देखिपारथुओ उभय मौलिक गुणनीयक कोन आछि कमन केटा आछि 7 आसुची बुझिपारलो तेणु 56 और 63 परस्पर मौलिक नुहंती 80 और 63 विषय रे कोन कुहा जाई पारे सेमानकर मौलिक उत्पादीकरण हेउची 80 और 63 को निया गला 80 रो तारो मौलिक उत्पादीकरण को कन्वर्ट कर दिया गला तो आसला कौन मौलिक उत्पादीकरण लेखा गने कौन आसला 80 आसला 2 × 2 × 2 × 2 × 5 बुझिपारलो सेहीपरि 63 टा आम ऊपर देखिले कौन आसला मौलिक उत्पादीकरण 3 × 3 × 7 उभय 80 और 63 गुणनीयक मध्य कौन साधारण मौलिक गुणनीयक नाही ए देखि पाथु कौन साधारण मौलिक गुणनीयक नाही तो एथिरे आमे सिद्धांत रे उपनीत हेई परिबा कि से माने परस्पर मौलिक तो बुझी पारलो एठी आमे कोन केउ सिद्धांत रे उपनीत हेई परिबा एठी आमे देखिले कि कौनसी साधारण मौलिक गुणनीयक नाही ताहाले आमे एठी सिद्धांत नै परिबा कि एठी यही संख्या दुईटा 80 आउ 63 सेमाने हेउचंदी परस्पर मौलिक संख्या बुझिपारलो मने कर सेमानक मध्यरे गोटे साधारण यौगिक गुणनीयक अछि तो एठी धर गोटे साधारण यौगिक गुणनीयक रहिला जदि मने कर बुझिपारलो तो एटा जदि तुम भाबिबो हैला जदि एठी ए भितरे गोटे साधारण मौलिक यौगिक गुणनीयक अछि मौलिक नुहे यौगिक गुणनीयक अछि यौगिक गुणनीयक किस 2 रु अधिक साधारण गुणनीयक थिबो बुझिपारलो जेउ संख्यार 2 रु अधिक गुणनीयक थाए ताहाकु यौगिक संख्या कहा जाय यौगिक गुणनीयक माने साधारण यौगिक गुणनीयक माने से यौगिक संख्याटा एठी भी थिबो आ से यौगिक संख्याटा मध्य एठी थिबो धर आमे कोन जानिचे यौगिक गुणनीयक उटे धर एठी रहला 4 धर एठी रहला भी 4 ताहाने एठी साधारण यौगिक गुणनीयक कोन आसिला 4 आसिला एही साधारण यौगिक गुणनीयक रे मौलिक गुणनीयक गुड़िक 80 और 63 रो मौलिक उत्पादीकरण रे देखा जिवो कि ताहाले साधारण यही साधारण यौगिक गुणनीयकर मौलिक गुणनीयक गुड़िक जो नहीं आम 80 आउ 63 रो मौलिक उत्पादीकरण देखा जिवो कि ताहाने एई जो आम 80 आउ 63 नेले एई मध्यरे कोनोसी साधारण यौगिक गुणनीयक देखा जिवो कि ना सेटा पचारि तो देखो तापर कोन देछि तेणु आमे कहि परिबा जदि संख्या दुईटी मध्य कौन सी साधारण मौलिक गुणनीयक नाही तेबे संख्या द्वय परस्पर मौलिक संख्या अटंती आमे कौन ये सिद्धांत पाइले जदि दुईटी संख्यार कौन सी साधारण मौलिक गुणनीयक नाहांती ताहाने संख्या दुईटी को कौन कहा जाए परस्पर मौलिक संख्या अटंती आस किछि उदाहरण सह देखिबा तो चलो किछि उदाहरण सहित देखिबा कौन कौन उदाहरण आइए प्रथमे उदाहरण आइए 40 आउ 231 संख्या द्वय उपर आलोचना करिबा एही संख्या दुईटी उपर आमे आलोचना करिबा तो सेमानकर मौलिक उत्पादीकरण हेउची 40 मौलिक उत्पादीकरण कौन 2 × 2 × 2 × 5 तापर सेहीपरि एवं 231 मौलिक उत्पादीकरण कौन आसिबो 3 × 7 × 11 बुझिपारलो एठिरु आमे कौन देखिबा ताहाले एठिरु आमे कौन देखिले उभय 40 आउ 231 को भाग करूथुवा भली कौनसी साधारण मौलिक संख्या नाही तो देखि पाथुबो एठी 2 आउ 5 को नै गले आउ एठी 3 7 11 कौनसी भी साधारण मौलिक नाही तो प्रकृत रे 40 रो मौलिक गुणनीयक हेउची 2 आउ 5 एवं 231 रो मौलिक गुणनीयक हेउची 3 7 आउ 11 तेणु 40 और 231 संख्या द्वय परस्पर मौलिक संख्या अटंती ताहाने आमे एठी कोन पाइले आमे पाइले कि 40 आउ 231 संख्या दुईटी हेउची परस्पर मौलिक संख्या कारण कोन कारण एही मध्यरे साधारण कौनसी मौलिक गुणनीयक नाहांती कौनसी भी साधारण मौलिक गुणनीयक नाहांती 40 आउ 231 मध्यरे सेठी पई सेही दुईटी संख्या हेउची परस्पर मौलिक संख्या बुझि पालो तापर उदाहरण कोन देइची तापर उदाहरण देइची 242 आउ 195 संख्या दुईटू
ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ନେବା। କି ସଂଖ୍ୟା ନେଲେ 242କୁ ନେଲେ ଆଉ 195କୁ ନେଲେ। ଏମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଉତ୍ପାଦୀକରଣ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଦେବା। ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ଉତ୍ପାଦୀକରଣ ହେଉଛି 242ର ହେଉଛି 2 ଇଣ୍ଟୁ 11 ଇଣ୍ଟୁ 11 ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ସେହିପରି 195ର ମୌଳିକ ଉତ୍ପାଦୀକରଣ ରୂପରେ ଲେଖିଦେଲେ କ'ଣ ଆସିଲା 3 ଇଣ୍ଟୁ 5 ଇଣ୍ଟୁ 11। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଠି କୌଣସି ସାଧାରଣ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଆସୁଛି କି? ସାଧାରଣ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଆସୁନି ଏମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଝିପାରିଲ। ତାହେଲେ ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ ହେଇପାରିବେ? ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଇପାରିବେ। ତାହେଲେ ଏଇଠି 242ର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଲା 2 ଆଉ 11। ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ଆସିଲା 195ର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଲା 3, 5 ଆଉ 13। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ନାହିଁ ମୁଁ ଯେପରିକି ଉପରେ କହିନି। ତେଣୁ 242 ଆଉ 195 ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ଅଟନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇଠି ବୁଝିପାରିଲ କିପରି ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ବାହାର କରିବ। ତ ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି। ତ ଚାଲ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ଆମେ ପଢ଼ିବା କି ମୌଳିକ ଉତ୍ପାଦୀକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କି ନୁହେଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ବୁଝିପାରିଲ କିପରି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଚାଲ ଦେଖିବା। ତ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ସହ ବିଭାଜ୍ୟ କି ନୁହେଁ ସେଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା କାହାକୁ ନେଇକି ମୌଳିକ ଉତ୍ପାଦୀକରଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି। ବୁଝିପାରିଲ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାର ମୌଳିକ ଉତ୍ପାଦୀକରଣରେ ଆସୁଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାର ମୌଳିକ ଉତ୍ପାଦୀକରଣରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତ ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାର ମୌଳିକ ଉତ୍ପାଦୀକରଣରେ ଆସୁଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାର ମୌଳିକ ଉତ୍ପାଦୀକରଣରେ ରହିବ। ତ ଆମେ ଉଦାହରଣ ସହିତ ସେଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ଆମେ କହିବା ଯେ ଯଦି ଆମେ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଲେ 48 ଆଉ 12, ଯଦି 48ଟା ଆମର 12 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 48କୁ 12 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା ଭାଗ ଶେଷ ଆମର କ'ଣ ଆସିବ 0 ଆସିବ। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ସେଇଟା 48 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲା। ତ ଆମେ କିପରି ଜାଣୁ କି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କି ନୁହେଁ? ତ ଆମେ ସିମ୍ପଲ୍ କ'ଣ କରୁ ହରଣ କରିଦେଉ। ଯଦି ଭାଗ ଶେଷ ଆମର କ'ଣ ଆସିବ 0 ଆସିଗଲା ତାହେଲେ ସେଇଟା 48 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଯେପରିକି ଆମେ କରିଲେ 48 ହରଣ 12। ତ ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ ପକାଇବା 4 12 48। ତ 48 ପକାଇଦେଲେ ଆମର ଏଇଟା ଭାଗ ଶେଷ ଆମର 0 ଆସିଗଲା। ଏଇଟା ଆମର ଭାଗ ଶେଷ ଜାଣିଥିବ ଏଇଟା ଭାଗ ଶେଷ। ତ ଆମର ଭାଗ ଶେଷ କେତେ ଆସିଗଲା 0 ଆସିଗଲା। ତାପରେ ଭାଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଭାଗ ଶେଷ କ'ଣ ଆସିଲା 0 ଆସିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିଦେଲେ କି 48 12 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଛି। ଭାଗ କ୍ରିୟା ନ କରି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କି ନୁହେଁ ଆମେ କିପରି ଜାଣିବା? ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ହରଣ ନ କରିକି କିପରି ଜାଣିବା କି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କି ନୁହେଁ? ସେହି ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ଚାଲ କିପରି ଜାଣିବା ସେଇ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଦେଖିବା। ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଯେପରିକି ଆମେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଉତ୍ପାଦୀକରଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ ସେଟାକୁ ଜାଣିପାରିବା। ବୁଝିପାରିଲ। ଏଠି ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ କ'ଣ ଦେଇଛି କେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନିଆହେଇଛି 168କୁ ନିଆହେଇଛି କୁହାହେଇଛି କି 12 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କି 168ଟି ଆମର 12 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କି ଆମେ ଆକୁ 168 ହରଣ 12 ନ କରିକି ବି ଆମେ କିପରି ଉପାୟରେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା ସେଇଟା ଦେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରଥମେ ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟା 168 ଆଉ 12ର ମୌଳିକ ଉତ୍ପାଦୀକରଣ ଲେଖିଦେବା। ତ ଲେଖିଦେଲା ପରେ ଆମର କେତେ ଆସିଲା 168ର ଆମର ଆସିଗଲା 2 ଇଣ୍ଟୁ 2 ଇଣ୍ଟୁ 2 ଇଣ୍ଟୁ 3 ଇଣ୍ଟୁ 7 ବୁଝିପାରିଲ। ଏବଂ 12ର କେତେ ଆସିଗଲା 2 ଇଣ୍ଟୁ 2 ଇଣ୍ଟୁ 3। ଯେହେତୁ ଆମେ ଯେକୌଣସି କ୍ରମରେ ଗୁଣନ କରିପାରିବା ତେଣୁ 68ର ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ ଆମେ ଲେଖିଲେ 2 ଇଣ୍ଟୁ 2 ଇଣ୍ଟୁ 3 ଇଣ୍ଟୁ 2 ଇଣ୍ଟୁ 7। ତ ଆମେ ଯେକୌଣସି କ୍ରମରେ ଗୁଣନ କରିପାରିବା। ବୁଝିପାରିଲ। ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି କ୍ରମରେ ଗୁଣନ କଲେ ଆମର ଏଇଟାକୁ ଆଗରେ ଲେଖିପାରିବା ନହେଲେ ଆକୁ ପଛରେ ଗୁଣନ କରିପାରିବା ଯେପରି କଲେ ବି ଚଳିବ। ବୁଝିପାରିଲ। ତାର କ୍ରମରେ କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ କିଛି ସେଇଟା ଫରକ ପଡ଼େନି। ଆମେ ଉପରେ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 3ଟାକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ଆଇଲେ ଏଇଠି 2ଟାକୁ ପଛକୁ ନେଇଗଲେ। ତ ଆମେ ଏଇ 3ଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୁଣନ କରିଦେବା। କେତେ ଆସିଲା 2 2 4 4 3 12 ବୁଝିପାରିଲ। ଏଇଠି 12 ଆସିଲା। ତାପରେ 2 ସନ୍ତା 14। ତ 12 ଗୁଣନ 14 ଲେଖାଗଲା। ତ ତେଣୁ ଏଇଠି କ'ଣ ଆସିଲା 168 12 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ତ ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲେ 168ଟା ଆମର 12 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଛି କାହିଁକି ନା ଆମର 12 ଗୁଣନ 14 ଆସିଲା। ତ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଖିବା ଉଦାହରଣ ନେଇକି। ତ ଏଇଠି ବୁଝିପାରିଲ କିପରି ଆମେ ଜାଣିଲେ କି 12 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ତମେମାନେ ନେଇଯିବ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇଯିବ। ତ ଯେପରିକି ଆମେ ମୌଳିକ ଉତ୍ପାଦୀକରଣ କରୁ ସେହିପରି କରିଦେବ। ସବୁ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାରେ କନଭର୍ଟ କରିଦେବ। କନଭର୍ଟ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁଣନ କରିବ। ଗୁଣନ କରିକି ତମେମାନେ ଦେଖିବ ଏଇ ଭିତରୁ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଆସୁଛି କି ଯାହାକୁ ଆମର ଡିଭାଇଡ଼ କରାହେଇଛି ମାନେ ହରଣ କରାହେଇଛି। ଆମକୁ କ'ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦିଆହେଇଛି 12 କୁହାହେଇଛି କି 12 ଦ୍ୱାରା
ये विभाज्य कि नुहे। तो यही संख्या भितर आमको 12 मिलूँ कि ये जो 2टा 2 अच्छी आउ गोटे 3 अच्छी पुणी आउ गोटे 2 अच्छी आउ 7 अच्छी। तो यही भितर यही संख्या गुड़ाक भितर आमको कौन सी संख्या को गुणन करने आमर 12 मिलूँ कि हाँ जितेबाला आम 2टा 2 को आउ गोटे 3 को गुणन करवा से आमर 12 मिल जाऊँगी। ताहले ये आम जानले कि से 12 मिलूँ माने यही संख्याटी आमर 12 द्वारा विभाज्य हे। बुझिपार यहीपरि आम बाहर कर हरण न करिकी आम गोटे संख्या द्वारा विभाज्य कि नुहे बाहर कर बुझिपार। तो सेकेंड उदाहरण को सेपरि नेबा कौन कौन निहाई 75 निहाई 21 को 21 द्वारा विभाज्य कि नुहे पचाराई। तो प्रथमे कौन करवा 75 आउ 21 मौलिक उत्पादीकरण करदेबा। तो करदेला पर आमर कौन आसला 75 आमर आसला 3 × 5 × 5 बुझिपार एवं आमर तापर 21 कौन आसला 3 × 7। तो ये आम एमानक मध्य भितर ये जो रहा तीनोटी मौलिक संख्या बाहरला। तो मौलिक उत्पादीकरण कर सारा पर यही भितर आमर 7 कि 3 आसूची कि यही तीनोटी भितर तुम मानकर 21 आसूची कि क्या गुणन कलापर 21 आसूची कि ना आसुनी। तो देखीदेवा भल कि आसूची कि नहीं। तो ये देखिपा आमर 21 क्या दरकार 3 आउ 7 को। तो ये 3 अच्छी किंतु 7 ना। तो आमर ये 21 आसीपार ना। तो ये आम कौन पाइलु ताहले आमे कौन देखिलु ये ऊपर कर आलोचन आमे देखिलु जे जदि 75 21 एक गुणितक हेबो तेबे 21 समस्त मौलिक गुणनीयक मध्य 75 मौलिक गुणनीयक हेबो। तो ये आमे किंतु एठी कौन देखिले एठी देखिले जदियो एठारे 7 और 21 गोटे मौलिक गुणनीयक किंतु 75 मौलिक गुणनीयक नुहे। बुझिपार 7 21 गोटे मौलिक गुणनीयक किंतु एठी 75 गुणनीयक नुहे। तेणु आम कौन ये सिद्धांत नेले ये आम सिद्धांत नेले कि 75 21 द्वारा विभाज्य नुहे। बुझिपार किपरि आम जानले प्रथमे कौन देखा जदि 75 21 एक गुणितक हम जदि गोटे संख्या द्वारा गोटे संख्यार गुणितक हेबो तेबे आ गोटे संख्या समस्त मौलिक गुणनीयक मध्य तार मौलिक गुणनीयक हेबे। तो बुझिपार किंतु एठी कौन होची 7 जो आम कौन कौन नहीं 75 आउ 21 नौले जदि एठारे 7 21 मौलिक गुणनीयक तुम मैंने जानथिबो 7 21 मौलिक गोटे मौलिक गुणनीयक। तो 7 आमर 21 गोटे मौलिक गुणनीयक किंतु 75 मौलिक गुणनीयक नुहे। बुझिपार किंतु 75 मौलिक गुणनीयक होना। तेणु आम ये कौन सिद्धांत नेले 75 21 द्वारा विभाज्य नुहे। देख आउ गोटे उदाहरण को लेकिन भल भाव बुझा। तो आउ दुईटा को नेले प्रथम संख्या को कौन नेले 42 को नेले 12 द्वारा विभाज्य नुहे देखा। तो उभय 42 और 12 मौलिक उत्पादीकरण प्रथमे करवा 42 मौलिक उत्पादीकरण करने कौन कौन आसो 2 × 3 × 7 एवं 12 मौलिक उत्पादीकरण करने केते आसो 2 × 2 × 3 42 12 द्वारा विभाज्य होगाकू हेले आमको कौन करने को हम 12 समस्त मौलिक गुणनीयक मध्य 42 मौलिक गुणनीयक हेबो। तो जदि 12 द्वारा विभाज्य होथुव ताहाने 12 समस्त मौलिक गुणनीयक मध्य 12 मौलिक गुणनीयक हेबो। बुझिपार ताहाने किंतु ये कौन होची 12 मौलिक उत्पादीकरण रे थिबा समस्त गुणनीयक 42 मौलिक उत्पादीकरण अंतर्भुक्त हेउ नाही। तो ये देखिपा 12 आमर जो जो संख्या गुड़िक अच्छी मौलिक उत्पादीकरण अच्छी संख्या गुड़िक समस्त गुणनीयक गुड़िक से गुड़ाक 42 हेउ नाही। तो अंतर्भुक्त नाही तो माने नाही। बुझिपार तो 42 रे नाही जदि थांता ताहाने हेई थांता। ये देख कौन कौन अच्छी 12 आमर 2 × 2 × 3 अच्छी माने ये 2टा 2 अच्छी गोटे 3 अच्छी किंतु 42 रे देख कौन कौन अच्छी 42 रे आमर गोटे 2 अच्छी एठी 2टा 2 अच्छी गोटे 3 अच्छी एठी 3 अच्छी किंतु आमर ये 2टा यदि 2 था ताहाने सेटा आमर हो जाइथा 12 द्वारा विभाज्य हो जाइथा। बुझिपार तापर देख मुझे जहाँ कहले से ही लिखाई 12 मौलिक उत्पादीकरण रे 2 थर 2 आसुवा बेले किंतु 42 मौलिक उत्पादीकरण रे केते थर 2 आसी थरे मात्र 2 अच्छी। तेणु 42 12 द्वारा विभाज्य नुहे। तो बुझिपार जदि आमर ये 2 था गोटे ताहाने हो जाइथा। एठू आम कौन जानिले आम जानिले कि जदि गोटे संख्या अन्य संख्या द्वारा विभाज्य हुए तेबे द्वितीय संख्यार मौलिक उत्पादीकरण रे आसुवा संख्या गुड़िक प्रथम संख्यार
ମୌଳିକ ଉତ୍ପାଦୀକରଣରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିବ। ଯଦି ଆମର ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କି ନୁହେଁ ପଚରା ହେଇଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟି କ'ଣ ନିଆହେଇଛି 42। ତ 42କୁ କୁହାହେଇଛି କି ସେ 12 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କି ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମର 12ର ସବୁ ମୌଳିକ ଉତ୍ପାଦୀକରଣ ଗୁଡ଼ାକ 42ରେ ରହିବ, ତାହେଲେ ସିଏ 42 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ସିଏ 42 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? କିପରି ଜାଣିବ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କି ନୁହେଁ, ଏହିପରି ତୁମେମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖ ସେଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିଲେ କି କିପରି ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରିବା, ଏପରି କିପରି ଆମେ ଜାଣିବା କି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ପରସ୍ପର ମୌଳିକ କି ନୁହେଁ, ଆଉ ମୌଳିକ ଉତ୍ପାଦୀକରଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା କି ଇଏ ୟା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କି ନୁହେଁ, ଆସ ବୁଝିବାର ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆସ ବୁଝିବାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ, ଯାହାଫଳରେ କି ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମେମାନେ ସହଜରେ ପାଇପାରିବ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖା ହେବ। ରାଧେ ରାଧେ।